Hello everyone. Let's join us to Okay, before we start, are you familiar with the concept of national resilience? National resilience encompasses not only military concepts, but also involves the educations, which serve as a foundation of a nation's strength. Let's begin by discussing how these two aspects are interconnected and influence national resilience. In this research, we focus on Telkom University's pivotal role in maintaining national educational resilience with a strong track record of producing high-quality graduates. Telkom University stands as a key player in shaping Indonesian educational landscape. Recognized as the top private university in Indonesia and West Java, Telkom University commitment to excellence is evident in its recent excellence accreditation from the National Accreditation Agency for Higher Education. Those are Telkom University students as a change agents, contribution of the Telkom University students, and the last is evaluation of contribution in education. Alright, let's analyze the first problem formulation, which is about how do Telkom University students perceive education as national resilience. Let's jump into the students' interview. Bagaimana pendapat kakak mengenai sistem pendidikan saat ini, khususnya di era digitalisasi? Apakah dapat mendukung penuh pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan? Kalau misalnya menurut aku ya, dengan aku belajar sekarang di Telkom University dan menggunakan LMS kan, berarti media utama kita, itu sangat membantu sih karena mudah diakses juga. Untuk kakak lu sendiri? Kalau menurut aku sendiri, di era digitalisasi kan, berarti kayak sumber informasi itu lebih gampang gitu loh dibanding dari zaman dulu pas orang tua kita belajar gitu kan. Jadi sumber informasinya jadi lebih banyak dan pasti ngebantu sih buat kita. Gimana sih pendapat kakak mengenai sistem pendidikan saat ini, khususnya di era digitalisasi? Apakah dapat mendukung penuh pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan? Kalau dari saya pribadi, menurut saya masih kurang berkembangnya, di mana masih banyak area-area yang kurang kena dari pendidikannya sendiri, di mana masih banyak area yang masih buta huruf lah atau apalah. Itu kan kasih lihat kalau di era digital pun sebenarnya masih banyak daerah yang belum tersalurin lah pendidikannya di Indonesia. Oke, kalau menurut saya, ya saya juga setuju apa kata Felix. Memang pendidikan sekarang tuh masih belum gimana ya, masih ada kesenjangan lah di antara kota dan perdesaan, itu masih ada kesenjangan. So, Telkom University students have diverse perceptions about the current education system. Some perceive the current education system as adequate given the easy access to information and online learning resources. So, for first we're gonna talk about students' perception of the current education system. We can conclude their responses into 3 points. For first is access and quality of education. Students perceive disparities in access to and the quality of education between developed and underdeveloped regions. For the second is focus on character and soft skills development. Students observe that the current education system lacks emphasis on the development of character and soft skills. And for the last is relevance of curriculum to workforce needs. Students note that the current educational curriculum is not entirely relevant to the needs of the workforce. Okay, next is about importance
of role in maintaining education quality. Selanjutnya, menurut kakak, apakah penting peran mahasiswa dalam menjaga kualitas pendidikan saat ini? Apa alasan kakak dapat menjawab bahwa peran mahasiswa itu penting dalam menjaga kualitas pendidikan? Penting, soalnya kalau misalnya kita lulus gak dapat apa-apa, nanti kita mau jadi apa? Segampang itulah menurut aku. Kalau kakak lu? Penting tuh pasti penting gak sih? Kayak kedepannya pasti kita gak sih yang bakal orang-orang kita kan pasti look up tuh orang-orang yang di awal di atas kita kan. Nah kedepannya tuh kita yang bakal di look up sama orang-orang di bawah kita. Sedangkan kalau misalnya kita pendidikannya aja kurang, gimana orang bawah kita bisa kayak mencontoh gitu loh. Dan gimana kita bisa apa sih kalau nama tuh berdikari gitu gak sih, berdiri dan kaki sendiri, gimana kita lanjutinnya karir kita. Next question, menurut kakak, apakah penting peran mahasiswa dalam menjaga kualitas pendidikan saat ini? Apa alasan kakak dapat menjawab bahwa peran mahasiswa itu penting dalam menjaga kualitas pendidikan? Menurut saya peran mahasiswa nggak cukup penting, yang penting adalah peran pendidiknya, di mana pendidik di Indonesia masih terlalu fokus dari yang saya ketahui ya, kalau orang guru yang kerja di tempat statusnya negeri gitu, itu tuh mereka lebih fokus gimana sesuai dengan apa yang mereka dapat, gaji yang mereka dapat. Jadi mencari guru atau pendidik yang benar-benar ingin ngajar itu di Indonesia menurut saya masih sangat kurang. Menurut saya ya saya setuju juga sama Felix. Based on the interviews, there are differing opinions among students regarding the importance of their role in maintaining the quality of education. There are those who answer that students who consider their role important and students who consider educators' role more important. The key point here that those who perceive the role of students as important do so because they see themselves as for preparing for the future and then contributing to the next generation and setting examples and role models. Some students prioritize the role of educators in maintaining education quality, noting a lack of passion among some teachers. Additionally, students feel limited in their ability to enact significant change due to perceived lack of authority and influence. The second formulation is about contributions of Telkom University students in education. So here's the interview result. Sejauh ini, gimana peran kakak dalam memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Telkom University? Gimana? Peran apa? Peran kakak sebagai mahasiswa Telkom University. Oh, kalau peran saya sebagai mahasiswa tentu saya belajar ya, saya ngikutin di semester 1 sampai semester 8. Tapi itu juga nggak menentukan kalau apa yang saya pelajari itu bakal saya pakai ke depannya. Jadi istilahnya saya hanya mengikuti kurikulum yang ada lah. Ya kalau saya lumayan aktif di UKM dan terus juga saya tetap belajar juga kan. Untuk sekarang saya jadwal kuliah ini sangat sedikit ya. Kalau jadwal kuliah sedikit saya malah jatuhnya lebih malas ya. Lanjutinnya karir kita. Selanjutnya, sejauh ini bagaimana peran kakak dalam memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Telkom University? Sejauh ini aku merasa memenuhi kewajiban aku, maksudnya kayak aku kuliah, aku juga ngikutin kegiatan-kegiatan yang di kampus yang menurut aku itu juga dari diri aku sendiri itu merupakan suatu kewajiban yang harus aku eksplor gitu buat diri aku. Iya sih, lebih ke kewajiban mahasiswa belajar, ya tepatin waktu belajar, ada tugas, kerjain tugas, kayak gitu sih. Lebih ke karena kita tahu tanggung jawab masing-masing kan, karena udah dewasa, jadi selesaikan yang udah jadi komitmen kita dari awal. Boleh nggak ceritain sedikit aja mengenai potensi kakak yang kakak miliki sebagai mahasiswa selama berkuliah di kampus? Atau adakah keahlian spesifik yang kakak punya? Sejauh ini kalau setelah aku di kehidupan kampus, aku lebih berani untuk berbicara dengan banyak orang, mengutarakan pendapat. Itu udah jelas banget aku dapetin lebih banyak di kampus, lebih berani lah dibanding sebelumnya. Dan untuk urusan tugas, aku ngerasa aku lebih mandiri sih. Kalau misalnya SMP kan masih lebih kayak
disuapin gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak dikasih ini ya udah kerjain gitu loh. Kayak gitu sih tantangan barunya. Kalau kau dulu? Lebih ke decision making kayak yang Put tadi jelasin, kayak dengan lingkungan yang memang beda kan dari aku yang dulu bukan di kota besar gitu kan, sama di sini kayak kita tuh jadi lebih punya pilihan yang besar dan punya kesempatan besar untuk memperluas apa yang ada dalam diri kita gitu loh. Awalnya sebelumnya mungkin kayak nggak tahu nih, kita tuh terbatas buat jadi yang kayak gini. Sekarang tuh karena informasi dan lingkungannya yang mendukung kita buat untuk lebih berkembang, jadi bisa lebih berkembang lagi. So the next aspect is contributions of Telkom University students in education. First is the individual potentials and skills. I divide it into three. I conclude from the video. Those are communications and collaboration skills, critical and creative thinking skills, and organizational experience and networking. And for the communications and collaboration skills, one of them said they prefer to the ability to speak in public, express opinions, and collaboration with others. And others said being brave in making decisions and seizing opportunities. And the last is possessing interpersonal and leadership skills. And for critical and creative thinking skill, one of them said choose the ability to analyze problems, find solutions, and think innovatively. And rest of them said having a curiosity and high learning spirit. And the last, being able to adapt to change and technological developments. And the last potential that they have is organizational experience and networking. One of them said experience in organizations and leaderships. One experience of having a wide networking and relationships, and rest of them experience of being able to work in teams and build corporations. And the next is their plans or their strategy for their future roles. I divided it into three also. Those are increasing active participations, developing innovations and creativity, and the last becoming agents of change, of course. Rencana apa yang kakak buat untuk kedepannya sebagai mahasiswa Telkom University? Apakah kakak akan lebih aktif di organisasi, ataukah kakak akan berkontribusi di perlombaan, atau memaksimalkan nilai akademik, atau berencana untuk lulus cum laude dan sebagainya? Kalau dari saya tidak, menurut saya cum laude bukan hal yang cukup penting bagi saya karena hasil IPK pun sebenarnya tidak terlalu dilihat. Tapi kalau dari organisasi saya sendiri aktif di UKM, saya sebagai pengurus di tahun kepengurusan 2023 dan di tahun terakhir ini sudah berpindah jabatan. Menurut saya organisasi lebih penting untuk mencari relasi dibandingkan fokus ke mata kuliah ya, tapi bukan berarti mata kuliah juga di kesampingan. Saya sendiri juga mata kuliah mengejar nilai yang menurut saya ada di batasan yang masih wajar, jadi bukan menyepelekan mata kuliah. Kalau boleh tahu, kakak menjabat sebagai apa di UKM ini? Tahun 2023 sebagai ketua UKM, sekarang udah lepas jabatan jadi anggota. Kalau Kak Raffi sendiri? Kalau saya cuma aktif di UKM, saya nggak ada aktif di himpunan, dan menurut saya kalau lulus cum laude, IPK bagus itu belum menjamin untuk kita dapat kerja. Balik lagi juga benar kata Felix, organisasi hanya buat saling kenal satu sama lain untuk menjalin relasi juga. Siapa tahu nanti ada teman yang bisa membantu kita mencari pekerjaan, karena emang kita tahu sendiri di sini dunia pekerjaan sekarang udah mau tanpa relasi sedikit susah, dan emang relasi itu sangat penting menurut saya. Dan next question, rencana apa yang kakak buat untuk kedepannya sebagai mahasiswa Telkom University? Misalnya, apakah kakak akan
lebih aktif di organisasi, ataukah akan berkontribusi di perlombaan, atau memaksimalkan nilai akademik, atau lulus cum laude atau semacamnya? Kalau dari aku sendiri, karena aku masih di semester 4 kali ya, organisasi oke, aku akan tetap melanjutin, kuliah juga melanjutin, tetap udah pastinya. Dan sekarang misalnya contohnya ngambil Aspraf udah, next step aku adalah mau ambil, cobain masukin beasiswa sama perlombaan. Aku kan udah di ujung banget guys, ini udah semester 6, jadi aku mikirnya kayak karena ini udah Aspraf, terus nanti pas libur semester aku bakal join magang. Dan karena kalian kan ICT tahu, kakak juga ICT, terus kayak ICT tuh wajib magangnya tuh multinasional. Jadi kayak itu juga kayak kesempatan gitu guys sih buat kita magang multinasional. Terus paling mau cepat selesaiin si kuliahnya, jadi udah mikirin mau ngambil topik apa sih dari sekarang kayak gitu. The next is their plans or strategies for their future roles. So I divided into three also: increasing active participations, developing innovation and creativity, and lastly becoming an agent of change. For increasing active participations, they have their own perceptions. First is engaging in academic and non-academic activities, and one of them said mentoring and tutoring students in need, and the other said joining students organizations and focused on educations, and rest of them said participating in community service activities. And for developing innovations and creativity, they also have different their opinion. First, conducting research and development in education, and developing new and innovative learning methods, and the last, building online educational platforms. And the last is becoming agent of change. As the students, they tend to criticizing and providing feedbacks on the education systems, advocating for educational reforms and improving educational quality, and the last is setting examples and being role models for the youth and younger generations. Evaluation of contribution in education. There is variation in perception of the effectiveness of the current education system. Some students see that some lecturers have the potential to develop students well, while others have difficulty in maximizing student development. For the first is there is variation in the teaching methods employed by lecturers, ranging from interactive to less interactive. And the second is efforts are needed to enhance interaction between lecturers and students. And the third is some students perceive that the education system still need improvement. So the conclusion is, in summary, Telkom University students recognize both the strengths and weaknesses of the current education system, while they appreciate the digital resource available. They also see disparities in education quality. They believe in the importance of character development, soft skills, and relevant curriculum for the workforce. Despite differing opinions on their role, students are committed to improving education quality. Challenge like heavy workload and lack of information hinder their engagement. Suggestions for improvement include bridging education gaps, integrating soft skills, updating the curriculum, and promoting student participation. By empowering Telkom University students, we can strengthen the nation workplace and education system. That's all from me. Thank you.